Mr. Presiding Officer, members of this august body, good afternoon. Afternoon. I take the floor on a matter of personal and collective privilege concerning not only this representation, but all the travelers along the national highways. Ti issue nga inak ibuksilan ita, Mr. Presiding Officer, ket pakaseknan dagiti motorista, pribado ken pampubliko alugan. Ken dagiti commuters nga inaldaw nga agdaldalyasat iti national highways tayo. Daytoy man iti saludsod dagiti kaprobinsyaan nga masideg kanyak, ken saludsod kumitten, idi nakitak dagiti ladawan, dagiti bagunan, ang nakakarga kadagiti bato ken darat, asayan ang nasayaat, iti naikabil nga abbongda. Nakaamamak, tano napaspas iti taray dagitoy abagunan, agkayab-kayab iti abbong, na apakatinagan dagiti bato, wenno darat akargana, apakaaramidan iti disgrasya. Kaya't kuman nga ipakita dagitoy aladawan, Mr. Presiding Officers, na ipadanon kanyak. Ita pictures apo, daji ay bagon nga awan iti abbong na. Ita apo mabalin nga matinag, dagiti kargana, ket no mabalin nga matamaan dagiti lugan, mabalin pa nga matamaan dagiti motorista, kastamit dagiti tattao nga magmagna, di abay ti igid ti kalsada. Apagtungpal bilin na panakaabong, they took us as taken for granted, Mr. Presiding Officer, but it poses a great danger to us. Adan dagiti na ipadanon kada tayo anatin nagan iti bato, ti sarmingda. Nakabetakan na, nagasat ta saan ana disgrasya. Ket nugtultuloy dagitoy a panagtaray, dagitoy a bagunan, asayan anasaya at iti panakakallob na, posible ang may santumet kada tayo iti makapadas ti kapadasan dagiti imununan ang nabibiktima. Delikado iti sanikwa ken biag. No daman ordinansa tayo ti panakaregulate dagitoy abagunan, may pangit kumak babayan iti Environment and Natural Resources Office iti probinsya, ket no masapol ang mapabileg tapno agbalin ang mas epektibo dayta nga ordinansa, aramidan tayo kumaataldiapan, Mr. Presiding Officer. On this matter, Mr. Presiding Officer, may I request nga iti umay aso maruno a session tayo, mapayaban kuma iti Enro Officer ni Apo Raymond Sinay, talawlawagan na tayo about the public safety regulations in transporting this gravel and sands. Kastameten nga amuan tayo dagiti rekomendasyon na nung masapul pay iti sabali alinteg when yung polisiya para kadagitoy abanag. Talged dagiti kaprobinsyaan iti umuna. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you very much for that privileged speech. Madam Secretary, take note.